K. K for kite. K. K for kite. K. K बच्चों. K. I. K. I. T. E. Kite. E. Kite. K for kite. K for kite. K-I-T-E. Kite. Yellow color, purple color, green color, yellow color, blue color. K for kite. L. L for lion. L for lion. L for बच्चों क्या होता है? lion. L. बच्चों L. I. L. I. O. O. N. Lion. Lion में शेर. Lion में शेर. L-I-O-N. Lion. Lion में शेर. White color, yellow color, purple color, blue color, yellow color. L for lion. M. M for monkey. M for monkey. M. M for monkey. M. बोलो बच्चों, बोलो किड्स. M. O. M. O. N. M. O. N. K. K. E. E. M. O. N. K. E. Y. M. O. N. K. E. Y. Monkey. White color, yellow color, red color, blue color, green color, orange color, red color. N. N for nest. N for nest. N. N. बोलो बच्चों. N. O. S. S. N. O. S. E. Nose. N-O-S-E. Or nose. N-O-S-E. Nose. Red color, yellow color, blue color, yellow color, blue color. Nose. And for nose. O for orange. O. 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 W. O. W. L. L. Owl. O for owl. O. W. L. Owl. P. P for parrot. P for parrot. P. P.
Parrot. Parrot. Blue color, red color. Blue color, pink color, red color. Pink color. Parrot. Parrot. Q. Q for queuing. Q. 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 U. E. E. N. N. Q. Q. U. Double E. N. Queen. Queen means Rani. Blue color, red color, yellow color, blue color, red color. Q for queen. Q. U. Double E. R. 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 A. V. V. R. A. V. V. R. I बच्चों T. Rabbit. R. A. Double V. V. I. T. Rabbit. Rabbit means बच्चों खरगोश. Yellow color, white color, orange color, blue color, purple color, yellow color. R for rabbit. S. S. U. N. N. Sun. S. U. N. Sun बच्चों. S. U. N. Sun. अब इसके बाद क्या आता है? T. T for tiger. T for tiger. T. T for क्या होता है बच्चों? Tiger. T. Tiger. 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 T for tiger. Then go umbrella. U. M. B. R. E. U. M. B. R. E. L. U. M. B. R. E. Double L. A. Umbrella. U. M. B. R. E. L. L. A. Umbrella. Pink color, yellow color, white color, orange color. Pink color, orange color, yellow color, white color, blue color. U. M. B. R. E. double L. A. umbrella माने छाता. umbrella माने क्या होता है बच्चों? छाता. V. B for bed. V. A.
VAN, van, van means बच्चों van, VAN, red color, orange color, white color, yellow color, V for van, W, W बच्चों, W for watch, क्या होता है बच्चों? W for watch, W A, W A, W A T, C H, watch, 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 orange color, white color, blue color, purple color, blue color, green color, WATCH, watch, watch means घड़ी, X, X, X for X-ray, X for X-ray बच्चों, X, R, A, X, R, A, Y, X-ray, X for X-ray, X-R-A-Y, X-ray, X-ray means X-ray, Y, Y for yak, Y, A, K, yak, Y-A-K, yak, yak means yak, orange color, blue color, green color, Y-A-K, yak, Z, 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 E, V, R, A, zebra, Z-E-V-R-A, zebra, orange color, blue color, pink color, orange color, Z-E-V-R-E, zebra, zebra means zebra. Please like and subscribe my channel, please बच्चों.